बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, तो आपके पास एक आदमी आया, तो उसने आपको इस बात की खबर दी कि बेशक उसने एक अंसारी औरत से शादी की है। अपने को गायब से ताबीर किया उस आदमी ने। तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उस औरत की तरफ देखा है? उसने कहा नहीं, यानी शादी से पहले तुम देख चुके हो कि नहीं? तो आपने फरमाया फज़हब फंजुर इलैहा, तुम जाओ फिर उसकी तरफ देखो, यानी देख करके अला वजहिल बसीरत शादी करो। क्यों? ये तालीलिया है, फ़इन्ना में फ़ा तालीलिया, इसलिए कि बेशक अंसार की आंखों में कुछ होता है, अंसार की आंखों में कुछ होता है। अब अंसार की आंखों में क्या होता है, इसका मतलब कि कोई ऐसा ऐब और नक्श है जिसे लोग कम पसंद करते हैं। तो इस सिलसिले में उलमा की दो रायें हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी आंखों में, उनकी आंखें कुछ छोटी होती थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो आसमानी रंग की होती थी। ये अपनी अपनी अलग अलग पसंद। वहां ये गोया दोनों सिफतें आम तौर पर लोगों को पसंद नहीं रही होंगी, इसलिए आपने फरमाया कि भाई देख करके शादी करो ताकि बाद में कोई ऐब ना निकालो। और तो एक तो देखने का जवाब साबित हुआ कि इसको मखतूबा को, जिसके पास पैगाम भेजना चाह रहे हैं, पैगाम भेजने से पहले देखना अच्छा है। इसलिए कि अगर पैगाम दे दिया उसके बाद देख रहा है और वो नापसंद हो गया तो एक तरह का ऐब माना जाता है। और देखने के लिए आजकल जो रिवाज बन गया है वो बिल्कुल गलत है। देखने के लिए इजाजत की भी जरूरत नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है। जिस औरत से आप शादी करना चाहते हैं, किसी हीले और बहाने से वो औरत कहीं जा रही है, वो लड़की कहीं स्कूल जा रही है या कहीं गांव से अपने जा रही है, तो आपने खामोशी के साथ उसको देख लिया बगैर बताए हुए। अब अगर उसकी जाहिरी शक्ल सूरत पसंद आ रही है तो पैगाम दे दीजिए। तो आजकल क्या होता है कि पूरी बारात जाती है औरत को, लड़की को देखने के लिए, और जो देखने के लिए जाते हैं चाहे मर्द हों औरतें हों, उन सब को जोड़ा, जूता, चप्पल, बनियान तक देते हैं और विदाई के नाम पर अलग से रुपया पैसा भी देते हैं। और वहां जाकर के मुर्ग मुसल्लम भी तोड़ते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी आदत बना लेते हैं, गए एक जगह, खाए पिए, खूब खातिर तवादो कराए और उसके बाद छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह गए। और देखने में एक ऐब यह भी है कि पूरी जमात देखती है। जिस लड़के को शादी करना है वो लड़का देखे, और अगर कहीं दूर हो, मिसाल के तौर पर लड़का बाहर रहता है, लड़की हिंदुस्तान रहती है, तो घर की जो मोतमद खवातीन हो, मसलन माँ है, बहन है, भाभी वगैरह हैं किसी की, तो उनके जरिए दिखवा ले। इससे मालूम हुआ कि मखतूबा को देखना मुस्तहब है। और यह भी मालूम हुआ कि अगर कुछ ऐब और नक्श है और किसी से राय मशवरा आदमी ले शादी के ताल्लुक से, तो जो सही बात हो वो बतानी चाहिए, इसलिए कि आदमी के जिंदगी गुजारने का मामला होता है, कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिक्र किया था
मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का और अबू जहम रजी अल्लाह अन्हु का, तो आपने फरमाया था दोनों से शादी ना करो, और दोनों के अंदर जो नक्श और ऐब उस वक्त आपके सामने था, उन ऐब और नक्श आपने बता दिया। चलो आगे। قال وحدثني يحيى بن معين قال وحدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने कहा कि बेशक मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है। यहाँ माजी का सेगा तो है लेकिन शादी का इरादा मकसूद है, इसलिए कि अगर शादी कर चुके हैं तब क्या आप फरमाएंगे कि देख लो मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है, यानी शादी करने का इरादा किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तूने उसको देख लिया है? इसलिए कि अंसार की आंखों में कुछ ऐब होता है। काला उस सहाबी ने कहा कद नजर तो इला है, मैंने उसको देख लिया है। तो आपने पूछा कम आला कम तज़व्वजतहा, कितने पर यानी कितने महर पर तूने उससे शादी की है? काला अला अरबे अवाकिन, उकिया की जमा है अवाक, और अवाक खाली काफ के साथ भी होता है और अवाकी काफ के बाद या के साथ भी होता है। एक वकिया कितने का होता है? हाँ बाबू, 40 दिरहम का होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि चार वकिया पर मैंने शादी की, यानी महर में 4 वकिया चांदी देना तय किया है। तो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 वकिया पर, ये ताज्जुब के लिए है, गोया 4 वकिया ज्यादा समझा आपने उनके हैसियत के एतबार से। तो 4 वकिया पर कान्नमा तनहतून अलफिज़्ज़त मिन उर्द हादल जबल, उर्द माने जानिब किनारा, और ये तनहतूना नसरा से भी आता है, ज़रबा से भी आता है, समिआ से भी आता है, छीलना खोदना के माना में। कुरान में है ना वतन हैतून मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन, गोया कि तुम छीलते हो चांदी को इस पहाड़ के किनारे से, या खोदते हो तुम चांदी को इस पहाड़ के किनारे से, यानी गोया तुम लोग बड़े मालदार हो, चांदी पहाड़ से काट काट करके लाते हो। ज्यादा समझा आपने। मा इंदना मा उन्नती का, हमारे पास कोई चीज नहीं है जो हम तुम्हें दें। इसका मतलब कि शादी ब्याह के मौके पर आदमी शादी करने वाले के साथ ताउन कर सकता है, माली मदद कर सकता है, चाहे वलीमा के सिलसिले में हो, चाहे महर की अदायगी वगैरह के सिलसिले में हो। तो आपने फरमाया हमारे पास कोई चीज नहीं है जो हम तुम्हें दें, यानी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि हम तुझको किसी फौज में भेज दें। बास माने फौज, हो सकता है कि मैं तुझे किसी फौज में भेज दें, तो सीबो मिन हो, तो उससे हासिल करेगा, यानी किसी दस्ते में भेज दें और तुम जाओ वहां से माले गनीमत पाओ, ये हो सकता है। काला रावी कहते हैं फबासा बासन यला बनी अबसिन, बनु अब्स कबीला है, बनु अब्स की तरफ आपने एक जमात भेजी, एक फौज भेजी, बासा जालिकर रजुला फीहिम, उनमें एक आदमी को, उस आदमी को भी आपने भेज दिया, ताकि शादी हो गई है, इसको महर की अदायगी करनी है,
بیوی کا خرچ ہے تو کچھ حاصل کر لے گا, فائدہ ہو جائے گا. چلو قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت الامرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك شيء من شيء فقال لا شيء اچھا من ہے نا, فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء فقال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہوں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کسی بزرگ کسی دیندار آدمی پر شادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ جائز تھا, لیکن یہ آپ کے ساتھ خاص ہے, اس میں تو نہیں ہے لیکن قرآن میں اس کی خصوصیت کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ آپ کے لیے خاص ہے, مومنوں کے لیے نہیں. یعنی اگر کوئی عورت آپ کو کہتی ہے, آپ کہتی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں اور آپ اس کو منظور کر لیتے تو یہ نکاح ہو جاتا, تو امت کے لیے نہیں ہے. لیکن دیندار عورت جو ہے کسی دیندار مرد پر اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے, خود سے پیشکش کر سکتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, لڑکی کی طرف سے پیشکش ہو, پہل ہو, یا لڑکے والوں کی طرف سے پہل ہو, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کہیں کہیں رواج ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ عیب سمجھتے ہیں, نقص سمجھتے ہیں. مثلا کہیں تو لڑکی ہی کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے اور کہیں لڑکے والوں کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے. تو جیسا موقع ہو ویسا کر سکتے ہیں. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا. اس سے دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ مخطوبہ کو آدمی دیکھ سکتا ہے. فصعد النظر فیہا
सव्वबहु, सआदा तस्ईदन तफील से है ऊपर करना, उठाना, और तस्वीब माने झुकाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर को उठाया उस औरत के सिलसिले में, उस औरत के की जात में, वो सब वो, और उसको झुका लिया, यानी ऊपर से नीचे तक उस पर निगाह डाली। सुम्मता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने झुका लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका लिया, यानी देख करके नजर नीची करके खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। इससे मसला ये निकला कि अगर किसी आदमी से कोई दरखास्त की जाए और उस दरखास्त को वो पूरी करने की पोजीशन में ना हो तो इनकार न करे। अगर नफी में जवाब देना है तो खामोशी इख्तियार कर ले, इसलिए कि आपको शादी नहीं करनी थी, तो आपने ये नहीं कहा कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, या मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। सर झुका करके खामोश हो गए। औरत समझ गई कि आपको जरूरत नहीं है। तो मालूम हुआ कि अगर कोई जरूरत पूरी किसी ना किसी कर के नफी सके में आप। ही हाँ का जवाब होता है शेख। जी किसी किसी का नफी में ही हाँ का जवाब होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होता है। फलम्मा रातिल मरअतु अन्नहु लम यक़दी फीहा शैअन जलसत, तो जब उस औरत ने देखा कि आपने उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया, यानी हाँ नहीं में कोई फैसला नहीं किया, तो वो बैठ गई। फ़क़ाम रजुल मिन अस्हाबिही, तो आपके असहाब में से एक आदमी खड़ा हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको उसकी जरूरत ना हो फज़व्विजनीहा, तो आप उससे मेरी शादी कर दीजिए। तो अब सहाबी ने समझा कि आपको जरूरत नहीं है, आप नहीं शादी करना चाहते हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने पेशकश कर दी कि मेरी शादी कर दीजिए। तो आपने फरमाया, क्या तेरे पास कुछ है, यानी कुछ माल है जो महर में दे सकते हो? तो साहबी ने कहा, नहीं, अल्लाह के कसम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मालूम हुआ कि कसम भी खा सकता है आदमी, है बगैर कसम खिलाए भी कसम खा सकता है। तो आपने फरमाया कि जा तू अपने घर वालों के पास देख ले अच्छी तरह, क्या तू पाता है कुछ, यानी जाओ देखो, फिर से तलाश करके आओ। गया, फिर लौट के आया, कहा नहीं, वल्लाहि मा वजदतु शैअन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुर वलो खातिमम मिन हदीदिन, तो देख ले अगरचे लोहे की अंगूठी हो। वलो खातिमन मिन हदीदिन बाज नुस्खों में है, वलो काना खातिमन मिन हदीदिन, तो तरकीब में कोई दिक्कत नहीं होगी, काना खातिमन। और बाज नुस्खों में है वलो खातिमुम मिन हदीदिन, मरफू है। तो मरफू है तो फेले महदूफ हजरा का फाइल बनेगा, वलो हजरा खातिमुन मिन हदीदिन। और खातिम ताकि कसरा और फतहा दोनों लगत है, खातिम और खातम, लोहे की अंगूठी हो। तो इससे मालूम हुआ कि लोहे की अंगूठी इस्तेमाल करना जायज है। एक रिवायत आती है जिसमें लोहे की अंगूठी को मना किया गया है, इसी वजह से बाज उलमा लोहे की अंगूठी को मकरूह या नाजायज समझते हैं। लेकिन जो रिवायत कराहत वाली है वो ज़ईफ है, काबिल हुज्जत नहीं है। आगे फज़ाहबा सुम्मा रजा फ़क़ाल अल्लाह वल्लाहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला खातिमुम मिन वलाकिन हाज़ा इज़ारी फलहा निस्फ़हु, ये जुमला है असल। और काला सहलुन मालहू रिदाउन, ये जुमला मोतरज़ा है, लेकिन ये मेरा इज़ार है तो उस औरत के लिए इसका निस्फ हिस्सा हो जाएगा, यानी ये इज़ार है, आधा मैं ले लूंगा, आधा वो ले लेगी। सहल रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस के रावी हो कहते हैं, मालहू रिदाउन, उस आदमी के पास चादर नहीं थी, यानी दो कपड़ा नहीं था, खाली इज़ार नीचे का हिस्सा था, सतरे औरत वाला हिस्सा था, जिस्म के ऊपर के हिस्से को छुपाने वाली चादर नहीं थी।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ ازار ہے اور آدھا عورت کو دے دیں گے یہ، تو آپ نے فرمایا ما تصنع بیزارک، تو کیا کرے گا اپنا ازار؟ یعنی ازار جب ایک ہی ہے تو اس کو کیسے تقسیم کرو گے؟ ان لبستہ، اگر تو نے اس کو پہنا تو نہیں ہوگا اس عورت پر اس ازار میں سے کچھ، یعنی ایک ہی آدمی استعمال کر سکتا ہے، دو نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر کاٹ کر کے پھاڑ کر کے آدھے پر سے دے دو تو بھی ناقابل استعمال ہو جائے گا، ایک بھی نہیں پہن پائے گا۔ اگر تو نے اس کو پہنا تو نہیں ہوگا اس عورت پر اس ازار میں سے کچھ، اور اگر اس نے پہنا اس کو تو نہیں ہوگا تجھ پر اس میں سے کچھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امیر ہو، کبیر القوم ہو، وہ لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ خیر خواہی آپ نے کی کہ بھئی چادر ایک ہی ہے، ازار ایک ہی ہے تو ایک ہی کے کام آئے گا، دو کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ فجلس الرجل، وہ آدمی بیٹھا، حتی اذا طالا مجلسہ قام، یہاں تک کہ جب اس کی مجلس لمبی ہو گئی تو کھڑا ہو گیا، یعنی دیر تک بیٹھا، انتظار کرتا رہا، کوئی جواب بن نہیں پایا، کوئی راستہ نکل نہیں پایا، تو اب وہاں سے وہ مایوس ہو کر کے جانے لگا۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولین حال ہے، تو دیکھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی پیٹھ پھیر کے واپس جا رہا تھا وہ۔ فامر بھی فدعیا، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا ماذا معک من القرآن، تیرے ساتھ قرآن سے کیا ہے، یعنی قرآن تم کو کچھ یاد ہے؟ کہا میا سورت و کذا و سورت و کذا، میرے ساتھ فلاں فلاں سورت ہے، عددہا، ان کو گنایا، شمار کیا۔ آپ نے پوچھا تقرؤہن عن ظہر قلبک، تو ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے زبانی، دل کی پشت سے، یعنی زبانی پڑھ لیتے ہو، زبانی یاد ہیں یہ صورتیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اذهب فقد ملکت، کہا تو جا، تحقیق کی تو اس عورت کا مالک بنا دیا گیا اس قرآن کے بدلے جو تیرے ساتھ ہے، یعنی جو قرآن تمہیں یاد ہے، جو صورتیں تمہیں یاد ہیں، وہ صورتیں تم اس کو سکھا دینا، اس کی تعلیم دے دینا، تمہارا نکاح۔ یہاں تملیک کا لفظ ہے، ملکتا کہا، اور اکثر راویوں نے زوجتو کہا کا لفظ بیان کیا ہے، زوجتو کہا، یعنی تزویج کا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر معجل ہو دینا چاہیے، ایک ہوتا ہے معجل اور ایک ہوتا ہے مؤجل، یعنی تاخیر سے، ادھار، تاجیل مانے ادھار اور تعجیل مانے بر وقت، مطلب ہے گنجائش، تعجیل کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مہر معجل ہو۔ وہ جو نکاح نامہ بنتا ہے اس میں دونوں کالم ہوتا ہے، یہ مہر کی نوعیت کیا ہے، معجل ہے یا مؤجل ہے۔ اب تو تھوڑا بہت لوگ مہر کی ادائیگی کا اہتمام کرنے لگے، ورنہ عام طور پر لوگ مہر متعین کرا لیتے تھے اور اس کی ادائیگی کی نوبت نہیں آتی تھی، دنیا سے چلے جاتے تھے، اور معاف بھی کروا لیتے، آئے معاف بھی کروا لیتے۔ ہاں، معاف بھی کروا لیتے تھے۔ تو معاف کرانا جائز نہیں ہے، معاف کر دے وہ الگ بات ہے، اس لیے کہ عورت اب اجنبی ماحول میں آئی ہے، اجنبی گھر میں آئی ہے، اجنبی شخص کے پاس آئی ہے، اب اس شب زفاف میں اگر آدمی اس سے معاف کراتا ہے تو وہ عجیب دو راہے پر کھڑی ہوگی کہ اگر میں انکار کر دوں، نہ معاف کروں، تو کہیں میری شادی میں رکھنا نہ پڑ جائے، یہ مجھ کو طلاق نہ دے دے، اس وجہ سے مجبور ہو کر کے معاف کر دیتی ہے۔
تو معاف نہیں کرانا ہے، دینا ہے، یہ حق ہے اس کا، عورت کا یہ حق ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ تنگ دست آدمی ہو تو اس سے بھی شادی، اس کی بھی شادی کرائی جا سکتی ہے، وہ خود شادی کر سکتا ہے اور لڑکی والے اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور کتاب و سنت کے اندر ایسے دلائل ہیں کہ تنگ دستی جو ہے نکاح سے مانے نہیں ہے۔ جو نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، غریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور قرآن میں بھی صراحت ہے کہ یکونو فقراء یغنیہم اللہ، اگر فقراء ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اس لیے کہ سب کی روزی روٹی پیدائش سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، تو روزی روٹی جو لکھی ہے اللہ کے یہاں سے، اللہ کے یہاں، وہ تو ملے گی۔ اور اسی یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن کو بھی مہر بنا سکتے ہیں، تعلیم قرآن کو بھی مہر بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مہر کی کوئی تخصیص اور تعین اور تحدید نہیں ہے، تھوڑی زیادہ جو چیز بھی ہو، میاں بیوی دونوں اس پر راضی ہو جائیں اور وہ چیز قابل منفعت ہو تو اس کو جو ہے مہر بنانا جائز ہے۔ اب ایک روایت آتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء میں اختلاف ہے کہ مہر کی اقل مقدار کیا ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوا کہ قلیل و کثیر جو چیز بھی ہو، قابل انتفاع ہو اور میاں بیوی اس پر راضی ہو جائیں، اس کو مہر بنا سکتے ہیں، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ امام شافعی اور جمہور علماء سلف اور خلف کا یہی مذہب ہے، جمہور علماء سلف اور خلف کا یہی مذہب ہے۔ اور اسی کے قائل ربیعۃ الرائے، امام مالک کے شیخ ربیعۃ الرائے، ابو الزناد ابن ابو ذئب، یحییٰ بن سعید، لیث بن سعد، یہ سب نام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ امام ثوری، امام اوزاعی، مسلم بن خالد زنجی، ابن ابو لیلہ، داؤد ظاہری اور فقہائے محدثین اور امام مالک کے اصحاب میں سے ابن وہب۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام نووی کہتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تمام علماء حجاز، بصرہ، کوفہ، شام وغیرہ کا مذہب ہے کہ تھوڑا بہت جو بھی ہو، میاں بیوی اس پر راضی ہو جائیں تو اس کو مہر بنانا جائز ہے۔ مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے کوڑا ہے، جوتا ہے، لوہے کی انگوٹھی ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس پر بھی، اس کو بھی مہر بنا سکتے ہیں۔ دوسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہر کی اقل مقدار ربع دینار ہے، یعنی کم سے کم 1 دینار کی چوتھائی قیمت کی چیز ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے قیاس کیا ہے اس کو سرقہ کے نصاب پر۔ اگر کوئی، حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی 4 ربع دینار کی مقدار کی چوری کرتا ہے، ربع دینار کی مقدار کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ربع دینار سے کم کی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے۔ تو انہوں نے قیاس یہ کیا ہے کہ شریعت نے
रुबे दीनार हाथ की यानी एक उज़्व की कीमत रखी है, और शर्मगाह भी एक उज़्व है, लिहाजा उसकी कीमत भी कम से कम रुबे दीनार होनी चाहिए। इसको कहते हैं कयास माल फारिक। ये कयास सही नहीं है, नस के मुकाबिल में है, और कयास माल फारिक है, क्योंकि जो चोरी में हाथ काटा जाता है उसकी तो नुमाइश होती है, बरसरे आम हाथ काटा जाता है ताकि दूसरे लोगों को इबरत और नसीहत हासिल हो, जबकि शर्मगाह का मामला ऐसा नहीं है, बल्कि उसको हर आदमी छुपाने की कोशिश करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तीसरा कौल इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब का है। उन्होंने कहा है कि अकल्ले महर की अकल्ले मिकदार 10 दिरहम है, और उन्होंने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मशहूर हदीस है ला महरा अकल्ला मिन अशरते दराहिम, उससे इस्तेदलाल किया है। यह हदीस दारकुतनी और सुनन कुबरा बैहकी वगैरह की है। इसका जवाब यह है कि यह हदीस ला महरा अकल्ला मिन अशरते दराहिम ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी सनद में एक रावी है मुबश्शिर बिन उबैद। मुबश्शिर बिन उबैद इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह कहते हैं हुआ मतरूकुल हदीस, अहादीसुहु ला युताबउ अलैहा, इसकी हदीसें मतरूक हैं और इसकी हदीसों की मुताबात मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, रावियों ने नहीं की है। और इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने इमाम अहमद के वास्ते से जिक्र किया है कि इमाम अहमद ने फरमाया है अहादीसुहु मौदूआ, मुबश्शिर की हदीसें मौदू होती हैं। इमाम सखावी रहमहुल्लाह इस हदीस का जिक्र करने के बाद कहते हैं कि इमाम दारकुतनी ने इस हदीस को जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से बयान किया है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है मरफूअन। आगे कहते हैं कि लेकिन इसकी सनद वाही है, वहा यही वहियन से सख्त ज़ईफ है, और वजह वही बताई है कि इसके अंदर मुबश्शिर बिन उबैद कज़्ज़ाब रावी है। आगे इमाम सखावी कहते हैं कि इमाम दारकुतनी के यहाँ ये 2 और दूसरी सनदों से है, लेकिन वो भी ज़ईफ सनदें हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि मैंने सुफियान बिन उयैना से ये कहते हुए सुना लम नजिद लिहाजा असलन, ये जो अशरत दराहिम वाली हदीस है, इस हदीस की हमें कोई असल नहीं मिली। तो मालूम हुआ कि बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ, मौजू, मतरूक करार दिया है। और दूसरी बात यह है कि सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु की यह हदीस और बाज़ दूसरी हदीसें हैं जो अकल्ले मिकदार या कसरत मिकदार की कोई तायन नहीं करती हैं महर के सिलसिले में, उनके खिलाफ भी है, लिहाजा इसको नहीं मानेंगे। और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की मरफूअन हदीस आती है कि मन आता फी सदाक़ इम्राअतिन मिला कफ़्फ़िही सवीक़न औ तमरन फ़क़द इस्तहल्ला, लेकिन इसको इमाम अबू दाऊद की रिवायत है, लेकिन इमाम अबू दाऊद ने इसको मौकूफ करार दिया है। तो मौकूफ ही सही, चूंकि सही हदीसों, मरफू हदीसों के मुवाफिक है, लिहाजा मौकूफ से भी यहाँ इस्तेदलाल कर सकते हैं। तो जितने पर मियाँ बीवी राजी हो जाएं उसको महर बनाना जायज है, चाहे वो कलील हो चाहे कसीर हो। चलो शेख जी फरमाएं। जी मर्द का अंगूठी, लोहे की अंगूठी के पहनने के सिलसिले में जो सही मसला है वो क्या है शेख? पहन सकता है, चाहे मर्द पहने चाहे औरत पहने।
लोहे की अंगूठी। हाँ बताया ना कि लोहे की अंगूठी की ममानात की हदीस है, कराहत की हदीस है, लेकिन वो ज़ईफ है, काबिल हुज्जत नहीं है। और पीतल का शेर। पीतल के बारे में नहीं याद है, पीतल की के सिलसिले में कुछ है तो, लेकिन याद नहीं आ रहा है। रिवायत कोई आती है उसको देख लीजिएगा। चलो, और सोने की नहीं पूछा? सोने के बारे में पता है सर। अच्छा, हाँ सोने की मिले तो बीवी को दे देना। अजनबिया है मतलब तो अकेले हमसे अजनबिया के साथ खलवत जायज है। हेलो तो नहीं रहता खलवत में तो होंगे तो मतलब ये है कि कोशिश यही करो कि घर जाने के बजाय कहीं और देख लो। हाँ, और अगर बता के देखना है, बता ही के देखना है, तो भी बेहतर यही है कि घर ना जाओ। इसलिए कि जो हालात हैं आजकल, खास तौर से लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती, और अगर कोई देखने वाला आया, देख के चला गया, नापसंद हुई शादी, तो एक ऐब लग जाता है, जल्दी उसकी शादी और नहीं होती। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर बगैर बताए, बगैर इल्म के देख सको तो देख लो, उसके बाद पैगाम भेजो। हाँ, और अगर ऐसा इम्कान नहीं बन पाता है तो लड़की वालों से, उसके बाप से कहिए कि भाई आप फला जगह, फला जो है बाजार के दिन, हाँ, लेके आइए वहीं तुलसीपुर में, और फला जगह आप रहिए, वहीं मैं भी आ जाऊंगा, ताकि गांव वालों को भी ना पता हो और किसी को ना पता हो। आप दोनों देख दिखा करके अगर पसंद हो तो फिर पैगाम भेजिए और उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो दोनों खामोश हो जाइए, ताकि दूसरों को पता न चले कि देखा, दिखाया और छोड़ दिया। चलो, खलफ वाली रिवायत को चलो जनाब। शेख खलफ वाली रिवायत पढ़ी, उसके बाद वाली हदथना इसहाक। अच्छा, पढ़ लीजिए इसको, खलफ वाली पढ़ लीजिए, है तो वही, लेकिन इसमें तजवीज का लफ्ज आया है, इसलिए पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। قال وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. यही रिवायत है। अक्सर रावियों ने तजवीज ही का लफ्ज इस्तेमाल किया, फकत ज़व्वजतु कहा। इसलिए निकाह है, जब पढ़ाओ तो यही कहो कि हाँ, एक ईजाब और कबूल के लिए कि मैंने आपकी शादी इस लड़की से कर दी है, आपको मंजूर है? तो कहेगा मंजूर है कि नहीं मंजूर है। चलो, घंटी लग गई है क्या? जी 35 पर है। हाँ? चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाले